ہمارا آج کا ویڈیو مائن کو سہارا یا سپورٹ دینے کے نظام کے بارے میں ہے۔ آپ کو معلوم ہے مائننگ کے 2-3 بڑے قسموں میں سے ایک کوئری اور اوپن پٹ کا نظام ہوتا ہے جس میں مائننگ کی جاتی ہے کسی معدنیات کی، لیکن اس میں چونکہ زمین کی سطح سے مٹی یا چٹانوں کو ہٹا کر منرل کو نکالا جاتا ہے تو عموماً سپورٹ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن ٹنل مائننگ میں یا جس کو عام زبان میں سیدائی مائن کہتے ہیں یا انکلائن مائن کے اندر چھت کو سہارا دینے کے لیے ہم اضافی مصنوعی سپورٹ دیتے ہیں جس کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں۔ تو ان کی مختلف قسموں کے بارے میں اور اس کے طریقہ کار اور لگانے کے نظام کے بارے میں ہم میاں صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ میاں صاحب یہ بتائیں کہ مائن کو مصنوعی طریقے سے کس طریقے سے سپورٹ کا نظام دیا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مائننگ جب کی جاتی ہے تو زمین کودی جاتی ہے، جو آپ نیچے جاتے ہیں زمین میں تو اسی حساب سے مائن کے سائڈوں پر اور چھت پر زیادہ وزن پڑتا ہے، جس وزن کی وجہ سے وہ اپنا شکل برقرار نہیں رکھ سکتا ہے، اس کے لیے سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہاں، کبھی یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ صرف شکل کی بات نہیں ہوتی، تو قریب سے چھوٹے چٹانیں اور پتھر गिरते ہیں تو ان کو بھی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ مائن سپورٹ کے مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ جب آپ سخت فرش یا چٹان میں مائن لگاتے ہیں تو فرش کی سختی اور چٹان کی مضبوطی کی وجہ سے وہ اپنا وزن خود برقرار رکھ سکتے ہیں، جس کے لیے عارضی سپورٹ کی یا دوسرے سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ مطلب چٹان اتنی موٹی ہو اور سخت ہو کہ آپ کا مائن اس میں سے گزر بھی جائے اور وہ پورا نہ ٹوٹے، اس میں اس کی شکل برقرار رکھے، تو اس کے لیے پھر کسی سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا کنکریٹ یا بریک سپورٹ ہے۔ سیدائیوں میں زیادہ تر کنکریٹ سپورٹ کی جاتی ہے، ہاریزونٹل مائننگ، سیدھا مائننگ، اور بریک کا بھی ہوتا ہے۔ تیسری کنکریٹ سیمنٹ اور بجری اور سریا کے ذریعے اس میں لگائے جاتے ہیں، آپ دیواروں کو سپورٹ دے کر چھت کو بھی سپورٹ دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے سائڈوں پر دیواریں لگا کر اور چھت کو اینٹوں کے ذریعے ایک محراب کی شکل بنا دی جاتی ہے جو زیادہ تر وزن برداشت کرتا ہے۔ تیسرا طریقہ آرچ کا بھی ہے۔ یہ لوہے کے ٹکڑے ہوتے ہیں، 3-4 ٹکڑوں پر مشتمل ہوتا ہے، محراب کی شکل بنا دی جاتی ہے۔ یہ مائن کے اندر یہ بھی زیادہ تر ہاریزونٹل مائن میں لگاتے ہیں۔ ہائیڈرالک پراپ کے ذریعے بھی مائن کو عارضی طور پر سپورٹ دیا جاتا ہے۔ جہاں پر کام کرنا مقصود ہو اور عارضی طور پر وہ ہائیڈرالک پراپ لگا کے اپنا کام مکمل کرنے کے بعد یا مستقل سپورٹ کے بعد اس کو دوبارہ نکالے جاتے ہیں۔ نٹ بولٹ ایک بھی طریقہ ہے۔ جب سائڈ کمزور ہو یا چھت کمزور ہو اس میں سوراخ کر کے ایک بولٹ اس میں لگائے جاتے ہیں، راول بولٹ کی طرح، یعنی آپ اس میں چٹانوں کو جوڑنے کے لیے اس کے سر پر لوہے کا ایک پلیٹ لگا کر نٹ کے ساتھ اس کو ٹیٹ کیا جا سکتا ہے۔ ٹمبرنگ مائن سپورٹ کا بھی ایک طریقہ ہے۔ روایتی مائنوں میں زیادہ تر ٹمبرنگ سپورٹ دی جاتی ہے، اور زیادہ تر مائنوں میں، اور ٹمبرنگ اس لیے زیادہ ہے روایتی مائنوں میں کہ یا اس کا ملنا بھی آسان ہے، اس کا خرچہ بھی کم ہے، یہ اپنے سائز کے مطابق آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ مائن کے اندر آپ جتنا بھی ضرورت ہو اس کو کاٹ کے اپنے مقصد اس سے پورا کرتا ہے۔ سستا بھی ہے اور ہر جگہ دستیاب بھی ہے۔ اور ایک فائدہ اس میں یہ بھی ہے کہ مائن میں کام کے دوران کام یہ جب اس پر پریشر زور آتا ہے تو یہ ٹوٹنے سے آپ کو آواز بھی دیتا ہے، یعنی آپ کو پہلے آپ کو سگنل دیتا ہے کہ یہ ٹوٹ جاتا ہے، یا گیلا خشک نہ ہو، گیلا ہو تو یہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے، تو یہ ان کی نشانی ہے کہ اس پر
वज़न ज़्यादा है, लिहाजा इसको मज़ीद सपोर्ट की ज़रूरत है और इसको तब्दील करने की ज़रूरत है। ज़रूरत सपोर्ट के बारे में हमने जो बताया था आपके लिए, ये सीधा सेंटर में हम जा रहे हैं और ये इसके लकड़ी का दरवाज़ा है। ये 3 पीस का है, 2 पीस का और 4 पीस का मैंने पहले भी बताया था कि वो 4 पीस वाला हम वही उस जगह पर लगाते हैं जहाँ पर थ्रू डीप में कीचड़ हो, पानी हो, और ये जैक जो है ये अपने जगह पर खड़े नहीं हो सकते, इन्हें हिल जाते हैं। तो वहाँ पर हम चौकाट दरवाज़ा जो हम इसको कहते हैं 4 पीस का होते हैं वो लगाते हैं। और ये 3 पीस का दरवाज़ा है। ये आप देखें एक साइड पर ये जैक है, हम इसको जैक कहते हैं, और ये जैक है, और ये प्रप है दरवाज़ा जो इसको कहते हैं। ये 3 मिला के इसको हम दरवाज़ा कहते हैं। इस वक्त जो है ये भाई ये लकड़ी तकरीबन 2800 और 3000 फुट नीचे एक सेंटर में बैठकर काट रहे हैं। और इसको अभी आगे जो उन्होंने कोयला निकाला है तो ऊपर जो छत बाकी है उसको सपोर्ट करने के लिए इसको ये पिलर की तौर पर लगाएंगे। तो आप देख रहे हैं एक साइड पे ये पिलर लगा हुआ है, ऊपर इसके ऊपर एक इन्होंने हॉरिजॉन्टली सपोर्ट के लिए ये एक शातिर सा छोटा सा लगाया हुआ है। और आगे जो बाई खड़े हैं उसने हाथ से पकड़ा हुआ है भी ये शायद, और इसके नीचे भी ये पिलर लगाएंगे। पर तो दरवाजे को एक लड़की को उठाया हुआ है। अच्छा, ये देखें जी इन्होंने किस तरह से इसको काटा, ऊपर जो है इस शहतीर को लगाया और अभी इसको औज़ारों से जो है फिट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब ये लग जाएगा तो इसके बाद जो है ये आगे कोयला काटेंगे, फिर एक आध फुट जब आगे चले जाएंगे उसके बाद दोबारा एक ये सपोर्ट लगाएंगे। उर्फ़ आम में और इन लोगों की ज़बान में इसको दरवाज़ा कहते हैं। ये जो पिलर सपोर्ट और ये ऊपर जो हॉरिजॉन्टल इन्होंने शहतील लगाया इसको ये लोग दरवाज़ा कहते हैं। ये तीन गठू वाला दरवाजा, 3 गठू वाला दरवाजा। अच्छा, मैं जो आपको बताया था कि ये 3 किस्म के होते हैं, 3 बल्कि 4, 2 लकड़ियों का दरवाज़ा, 3 का और 4 का। 4 तो इसमें है नहीं क्योंकि ये तो सीधा सेंटर जा रहा है। ये 3 लकड़ियों का दरवाज़ा है जो पहले हमने बताया था कि दरवाज़ा 3 किस्म के होते हैं, 2 लकड़ियों का भी होता है, 3 का भी और 4 का भी। 4 चौकाट जो दरवाज़ा जो हम इसको कहते हैं वो हम उसी जगह पर लगाते हैं जब डीप हो और उसमें कीचड़ भी हो, ये गट्टू ठहरते नहीं, तो इसके लिए हम उसको चौकाट दरवाज़ा लगाते हैं। और अभी इसमें ये 3 लकड़ियों का दरवाज़ा है, 2 तो उसने लगाए, एक जैक लगाया है और एक ऊपर दरवाज़ा प्लप जो हम इसको कहते हैं, क्लप भी कहते हैं, प्लप कहते हैं। तीसरा गट्टू अभी लगाएंगे, उसके लिए जगह बना के उसके बाद लगाएंगे इंशाल्लाह। साइडों पर तो वैसे भी ये सपोर्ट होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक दरमियान में पिलर लगाया हुआ है, रास्ते को भी तंग किया हुआ है, इसकी क्या वजह? ये इसलिए लगाए है कि इसके दोनों साइडों का ये गट्टू जो थे ये टूटे हुए थे, एक उसने बदली की और एक आप देख रहे हैं। तो ऊपर दरवाजे को सपोर्ट देने के लिए, आरिज़ी सपोर्ट देने के लिए जब ये दोनों जैक लगाएंगे तो उसके बाद ये निकाल देंगे तो रास्ता भी कोला रह जाएगा और ऊपर सपोर्ट भी मजबूत होगा। तो इसके लिए ये इमदादी वक्ती तौर सपोर्ट है, फिर उसको निकालते हैं। इसलिए हमारे रास्ते में रुकावट बना है। यहाँ से कोयला निकाला गया है और इस चाक के ज़रिए इसको सपोर्ट दिया गया है। फिर जितना भी हो सके हम इसमें ये मिट्टी पत्थर वगैरह डाल के तो इसमें चाक की लाइफ जो है वो डबल कर सकते हैं। इस वक्त हम एक हवाई सेंटर के दरमियान बैठे हुए हैं। एक साइड पर आप देख रहे हैं लकड़ी लगाई हुई है सपोर्ट के लिए, और हमारी बाईं तरफ जो है यहाँ पर ये लकड़ी नहीं लगाई हुई, मतलब यहाँ पर फ़र्श इतना मजबूत है कि इसको सपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह जगह जगह पर आपको ऐसे फ़र्श मिल सकते हैं जहाँ पर आप नेचुरली उनके सपोर्ट से फ़ायदा उठा सकते हैं, और कहीं पर आपको ख़ुद सपोर्ट देने की ज़रूरत पड़ती है। ये ईंटों का सपोर्ट है मेहराब शक्ल में, साइडों पर भी ईंटें हैं और ऊपर भी
ये बनिस्बत टिम्बरिंग के ज़्यादा मजबूत होते हैं और इसमें मराबंदी भी कम आता है, यानी न होने के बराबर है। एक ही दफ़ा ख़र्चा करना है और सेफ़ ही सेफ़ है। इसमें हवा का निज़ाम भी बहुत अच्छे तरीके से होता है, क्योंकि इसमें लीकेज का कोई जगह नहीं होती मिलती है हवा के लिए। हाँ अच्छा, ये जो मेहराब शक्ल इसके होते हैं तन जो बनाते हैं, ये आम मिस्त्री ये नहीं बनाते, इसके लिए स्पेशल मिस्त्री जो है हम पंजाब से लाते हैं और वो यहाँ ये काम अच्छे तरीके से अंजाम देते हैं। बाकी आम लोग ये नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें ज़्यादातर हुनर के काम होता है।